بیگ صاحب، بلوچستان میں امن دشمن پھر سرگرم ہو گئے ہیں اور کوئٹہ ایک دفعہ پھر لہو لہان ہو گیا. کون لوگ ہیں، کیا چاہتے ہیں یہ؟ دیکھیے، اس میں کلیئر کٹ ہے کہ اس میں پاکستان دشمن کون ہے؟ انڈیا ہے، اور اس کے ساتھ ملا ہوا ہے افغانستان. اس وقت انڈیا بہت زیادہ پریشان ہے. اگر آپ انڈین میڈیا دیکھیں اور انڈیا کے جو ویلاگرز ہیں ان کو دیکھیں اور ان کے مین جو اینکرز ہیں ان کو سنیں تو وہ سب پاگل ہو رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ان کے لیے سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایران اور امریکہ کے درمیان مابین جو ہے وہ باقاعدہ ایک جو معاہدہ ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں بڑی حد تک اب کامیاب ہوتا دکھائی دے رہا ہے، اور اس وجہ سے ان کی نیندیں حرام ہو رہی ہیں. تو صاف ظاہر ہے اس وقت جو کامیابی تھی اور جس کے لیے باقاعدہ ہمارا پورا خطہ، خاص طور پر خلیج کی تمام ریاستیں، سعودی عرب سمیت سب مطمئن تھے کہ چلیں وہ ایک جنگ کے بادل چھٹنے کو ہیں اور ہم جو ہے ایک امن کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو پھر اس کو سیبوٹیج کرنے کے لیے ہی پاکستانی عوام جو خوش تھی کہ چلے بھائی اگر یہ امن ہوتا ہے تو ہمارے اوپر جو معاشی دباؤ ہے، تیل گیس کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، مارکیٹ میں مہنگائی بہت زیادہ ہے، اس سے ہماری نجات ہوگی. تو انہوں نے صاف ظاہر ہے اور کیا کر سکتے تھے، یہی کر سکتے تھے کہ وہ دہشت گردی کریں. لیکن افسوس یہ اس بات کا ہے کہ اب انہوں نے جو ایک خاتون کی تصویر جو ہے وہ جاری کی ہے کہ یہ خودکش بمبار تھی. تو افسوس ہوتا ہے کہ اب وہ بلوچ روایت سے بھی ہٹ کر بلوچستان میں خواتین کی بہت عزت ہے، اور خواتین تو ان کو ننگے سر بھی نہیں دیکھا جاتا. اور وہاں جو لوگ بلوچستان میں ان کی آمد و رفت رہتی ہے وہ بھی جانتے ہیں کہ وہاں پر خواتین اس طریقے سے جو ہے نہ تو ان کا مزاج ہے نہ ہی ان کا طریقہ کار ہے کہ وہ بغیر سر ڈھانپے اور اس طریقے سے پھریں. لیکن انہوں نے ایک خاتون کو بلیک میل کر کے یا اس کی کوئی ویڈیوز بنا کر اور جس طریقے سے اس کو استعمال کیا ہے اس کا دھماکے کے لیے، اس میں ہوا کیا ہے؟ اس میں بلوچستان کی اپنی کچھ خواتین اور بچے وہ شہید ہو گئے ہیں. کچھ کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے، صاف ظاہر عید کی چھٹیاں ہیں تو وہاں سے لوگ نکلتے ہیں. اور یہ مین مرکزی ٹرین نہیں تھی، یہ شٹل ٹرین تھی جو چمن سے کوئٹہ تک کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور اس کو انہوں نے نشانہ بنایا ہے. اور ان کو صاف ظاہر یہ انتہائی تکلیف دہ ہے، ہم سب کے لیے تکلیف دہ ہے. اور ایک عید آ رہی ہے، کل عید کا دن ہے، اور آپ یہ دیکھیے کہ کتنے گھروں میں جو ہے وہ صفحہ ماتم جو ہے وہ بچھی ہوئی ہے. اور اس پہ پھر اب سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ سکون سے نہیں بیٹھے ہوئے. پچھلے جب سے یہ دھماکہ ہوا ہے پچھلے 24 گھنٹوں میں وہاں بہت سارے ایسے ٹھکانے جو تھے وہ باقاعدہ جو ہے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو ہے وہ جاری ہے، اور ان میں سے بہت سارے ٹھکانوں کو تباہ بھی کیا گیا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ اندر گھس کر جس طریقے سے بلوچ ہی ہیں نا، وہ جو بلوچ مجید بریگیڈ کے لوگ ہیں تو وہ بھی بلوچ انہی لوگوں کے ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ چائے پیتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، اور پھر اٹھ کر دوسرے روز انہی کے جو ہے خون سے ہولی کھیلتے ہیں. انہیں بھی شرم آنی چاہیے. اس طریقے سے وہ نہ تو پاکستان کے حوصلے پست کر سکتے ہیں نہ ہی پاکستانی عوام کے. اور ہمیں جو ہے یہ مدعا جو ہے اور یہ مسئلہ جو ہے اس وقت بڑے ہی زور شور کے ساتھ اقوام متحدہ پہ بھی اٹھانا چاہیے کہ اگر پاکستان مصروف ہے اور وہ امن کی کوششیں جو ہیں پوری دنیا تعریف کر رہی ہے، خراج تحسین پیش کر رہی ہے، اور امریکہ کے اپنے اندر بھی پاکستان کے لیے جو ہے وہ تعریف کی جو ہے ان کی تحسین کا سلسلہ جاری ہے کہ پاکستان نے کمال کر دیا اور انتہائی صبر و تحمل کے ساتھ جو ہے اس نے یہ پیش رفت جو ہے جاری رکھی ہے کہ جنگ مزید نہ پھیلے. اور ٹرمپ خود کہہ چکا ہے کہ میں نے یہ پاکستان کے کہنے پر جو ہے وہ حملے بھی روک دیے تھے، اور میں وہ فیلڈ مارشل کی بھی تعریف کرتے نہیں تھکتا، پاکستان کی حکومت کی بھی تعریف کرتا ہے. تو صاف ظاہر ہے اس سطح پر انہیں بھی احساس ہے کہ پاکستان اس وقت کس مشکل صورتحال سے دوچار ہے، اور اس میں انڈیا کو کیا حاصل ہو گیا ہے. آپ یہ دیکھیں یہ کل ہی جس وقت جے شنکر سے یہ سوال کیا گیا ایک پریس کانفرنس کے دوران کہ جناب اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ اب گوادر کی بندرگاہ جو ہے وہ وہاں پر 10 سال میں جو یہ سارا کچھ نہیں ہوا تھا، جو کچھ 1 مہینے میں ہو گیا. اور ڈیلی کے حساب سے کتنے جو بحری جہاز ہیں، کنٹینر سامان سے بھرے ہوئے جو ہے وہ لاتے ہیں، اور وہیں سے ان کی تفصیل جاری ہے. اور باقاعدہ روس نے تو اعلان بھی کر دیا ہے کہ اب خلیج میں ان کا جو اپنا ترسیل کا نظام ہوگا یا تجارت ہوگی وہ گوادر کے راستے چلے گی، دبئی کے راستے نہیں. تو وہ صاف ظاہر اس میں پریشانی تو ہے نا، انڈیا کو بھی ہے، اور انڈیا کو تو پریشانی یہ ہے کہ جس گوادر کو پورٹ کو ناکام بنانے کے لیے آپ جو کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کچھ گوادر کی ترقی کی اور اس کے بندرگاہ کے جو فعال ہونے کی اور زیادہ فعال ہونے کی بات ہو رہی ہے، یہ اس کا جو دشمن ہے، ملک کی معیشت کا دشمن ہے، بلوچستان کی معیشت کا دشمن ہے، بلوچستان کے عوام کے ترقی اور خوشحالی کے لوگ دشمن ہیں، وہ لوگ یہ کریں. دیکھیے نریندر مودی کو کیا آپ اس اعلان کو بھول گئے؟ 2016 میں اس نے لال قلعے پر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ ہم گوادر کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور اسے ناکام کرنے کے لیے ہم کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں. تو کیا ہم یہ بھلا دیں؟
10 साल पहले उसने ऐलान किया था कि हमने गवादर को कामयाब नहीं होने देना, लेकिन हालात मामूलात ऐसे बने कि उसमें फिर गवादर ही जो है खलीज के लिए और एक अमन की एक बंदरगाह के तौर पर उभर कर सामने आया। फिर दूसरा ये है कि हमारा दुश्मन जो है वो देख रहा है कि पाकिस्तान को पूरी दुनिया में अमन के सफीर के तौर पर देखा जा रहा है। बस वही इंडिया जो पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के इल्ज़ाम लगाता था और कहता था कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दों का मुहाफ़िज़ भी है, उन्हें तरबियत देता है और हमसाया मुल्कों के खिलाफ इस्तेमाल करता है। और वो सारा कुछ उलट होकर सच की शक्ल में वो सच जो है वो 7 पर्दे फाड़ कर सामने बाहर आ गया है और पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान पहले भी दहशतगर्दी का शिकार था और इंडिया प्रोपेगेंडा कर रहा था, और अब भी पाकिस्तान ही दहशतगर्दी का शिकार है और अफगानिस्तान को एक सेकंड बॉर्डर के तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया इस्तेमाल कर रहा है। और उसमें वो कोई ढकी छुपी बात भी नहीं है। इंडिया के अपने बहुत सारे रिटायर्ड जनरल टीवी पर बैठ कर तस्लीम कर चुके हैं और उन्होंने कहा कि हाँ, हम जो है बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी या KPK में जो दहशतगर्दी बरास्ता अफगानिस्तान कर रहे हैं, अब हमें ये सिलसिला बंद कर देना चाहिए। हमें तस्लीम कर लेना चाहिए कि पाकिस्तान जो है इस वक्त एक अहम मुल्क के तौर पर उभर कर सामने आया है और इंडिया को चाहिए कि वो अपने हुक्मरानों को मुखातिब होकर उन्होंने कहा है कि हम नरेंद्र मोदी हो या कोई भी हुकूमत हो, उनके पास अब इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं कि पाकिस्तान के साथ बातचीत करें और उनके साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठें। बेग साहब, बात यह है कि बलूचिस्तान में जो बदअमनी फैलाने की जो कोशिश है, साजिश है और जो कुछ हो भी रहा है, ज़ाहिर है इसको पाकिस्तान के अवाम ने, पाकिस्तान की फ़ौज ने, पाकिस्तान की सलामती के इदारों ने उसे रोकना तो है ही। लेकिन ये जो आप ये समझते हैं एक नई लहर है जो आप बात कर रहे हैं, और अब जबकि ईरान ने भी, आपको पता है कि इस वाक़े की शदीद मज़म्मत की है, तो ईरान के इस वाक़े की मज़म्मत को आप क्या मैसेज है? जी, उसकी ईरान ने इसलिए मज़म्मत की है कि इंडिया ही के एक दो जो साइट्स हैं, जो उनके वो व्लॉगर्स हैं या उनके जो एक्स के जो उनके कुछ हैं अकाउंट्स हैं, उन्होंने प्रोपेगेंडा किया है कि ईरान जो है इस वक्त ईरान ही का इलाका ही इस्तेमाल हो रहा है बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के लिए। मतलब ये भी एक फेक न्यूज़ उन्होंने फैलाने की कोशिश की है ताकि पाकिस्तानी अवाम के अंदर एक गलतफहमी पैदा हो और वो जो एक फ़िरकावादियत थी उसका जिन जो है वो इस वक्त अपना बोतल में बंद नहीं हुआ बल्कि अपनी मौत आप मर चुका है और इस वक्त पूरे हर मसलक के लोग जो हैं वो ईरान के साथ खड़े हैं। तो उन्होंने कोशिश की है कि इसका फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान के अवाम को एक गलत मैसेज देकर उनको जो है मुतनफ़र करने की कोशिश की जाए ईरान से। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पूरी कौम, पूरी पाकिस्तान में हर मकतब फ़िक्र जो है, चाहे उसके पहले ख्यालात कुछ भी थे, अब उन्हें समझ आ गई है कि हमारे दुश्मन जो है वो कौन है। और ईरान जो है उसके अंदर भी आपने देखा होगा, आपको याद होगा कि कितनी रैलियाँ निकली ईरान की पार्लियामेंट में, बाकायदा पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया कि पाकिस्तान ने किस तरह जो है ईरान की मदद की और किस तरीके से जो है उसके साथ खड़े रहे इवन जंग की हालत में भी। तो और अब भी जो आप ये देख लीजिए कि वो सिर्फ पाकिस्तान पर एतबार कर रहे हैं। और अब भी ये जो अब मुआहिदा जो अब बताया जा रहा है कि तकरीबन उसकी सारी जुजियात जो है वो तय हो चुकी हैं और उसके जो है वो अब दोबारा अगले हफ्ते ईद के बाद जो है पाकिस्तान ही में भी उसी के दोबारा जो है एक मुज़ाकरात का फेज़ होगा। वो क्या शक्ल अख्तियार करता है, उम्मीद ही यही है कि अब दस्तखत जो है वो होने वाले हैं मुआहिदे पर और ईरान और अमेरिका किसी मुआहिदे पर पहुँचने वाले हैं। बेग साहब, हुकूमत पाकिस्तान अब अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए क्या स्टेप ले? ये देखिए, उसमें सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान ने पहले भी स्ट्राइक की हैं अफगानिस्तान के अंदर, उन जो दहशतगर्दों को ठिकाने हैं उनको तबाह किया है। लेकिन अफगानिस्तान की जो इस वक्त रजीम है उन्होंने ये किया है, इंडिया की मानव से उन्होंने जो दहशतगर्दों के ठिकाने थे वो आबादियों में मुंतकिल कर दिए हैं। और वो इसलिए किए हैं कि अगर वहाँ पर पाकिस्तान कोई कार्रवाई करता है तो उन्हें पाकिस्तान को बदनाम करने, आलमी सतह पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में आसानी हो। लेकिन ऐसा नहीं है। अब अफगानिस्तान के अंदर भी लोग जो है तंग आ चुके हैं और बाकायदा बहुत सारी वीडियोस ट्विटर पर भी आ चुकी हैं, एक्स पर भी आ चुकी हैं कि वहाँ पर तालिबान किस तरीके से अपनी बच्चियों, खवातीन का इस्तेसाल कर रहे हैं, सड़कों पर से उन्हें घसीट कर ले जाते हैं और उनके साथ आबरूरेज़ी करती हैं। ये वीडियो आ चुकी हैं बाकायदा और ये देर गर्दिश इस तरीके से हैं कि रोज़ बरोज़ इनमें इजाफा हो रहा है। वहाँ पर हालत ये हो चुकी है कि अफगानिस्तान के अपने जो अवाम है वो अपनी इस अफगान रजीम से तंग आ चुके हैं, लेकिन वो बेबस हैं, कुछ कर नहीं सकते। और दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने सिर्फ ये चमन का बॉर्डर ईद की वजह से जब खोला है और वहाँ पर जिस तरीके से लोगों का समंदर था जो उमड़ कर आया है, और वो आप इस बात की निशानदेही है कि लोग अफगानिस्तान के अंदर भी अपनी हुकूमत और अपनी रजीम जो है उससे इस कदर तंग है और वो पनाह मांगते हैं और चाहते हैं कि वहाँ से किसी तरीके से निकले। लेकिन इसमें अहम चीज़ ये है कि अफगानिस्तान बतौर
चाबक कह लें या बतौर एक सहूलतकार कह रहे हैं, वो इंडिया के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और पैसे लेकर उनकी हुक्मरान जो है वो उन्हें वहाँ दहशतगर्दों को बाकायदा पनाह दिए हुए हैं और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। और पाकिस्तान में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज जो है, कौन सा दिन जाता है आपने कहा कि नई सीरीज शुरू हो रही, नहीं, अभी चंद दिन पहले जो KPK में मस्जिद के ऊपर जो हमला हुआ था, कितने पुलिस वाले हमारे शहीद हो गए थे। इसी तरीके से वहाँ पर मार्टर गोले जो फेंके गए, कितने मासूम बच्चे और ख़वातीन उसमें शहीद हो गई थी, वो अफगानिस्तान से हमला किया गया था। तो ये सिलसिला रुका नहीं है, ये जारी है। उसकी वजह यह है कि इंडिया के पास ऑपरेशन संदूर जो वो कहते हैं, मोदी कहता है कि ख़त्म नहीं हुआ, जारी है, तो उसको इसी को ऑपरेशन संदूर 2 का जो है ना वो करार दे रहे हैं कि हमने जो दहशतगर्दी बर्पा कर रखी है बरास्ता अफगानिस्तान पाकिस्तान में, तो यही ऑपरेशन संदूर 2 है। लेकिन पाकिस्तान के अवाम जो है वो डट कर खड़े हैं और हमारे सिक्योरिटी अदारे जो हैं, आप देख ले, इवन लेफ्टिनेंट कर्नल तक के हमारे अफसरान जो हैं वो शहीद हो रहे हैं। और वो चूँकि अपनी जो भी वो अपना ऑपरेशन होता है उसमें वो फ्रंट फुट पर होते हैं, वो अपने ट्रूप्स के और अपनी वहाँ जो कार्रवाई हो रही होती है ऑपरेशन में उसको लीड कर रहे होते हैं। तो साफ है वो यही एक शहादत का एक जो स्टाइल है हमारे फौज के अंदर के, हमारी जो कमांड है वो आगे होती है और आगे रह कर जो है वो जंग लड़ती है। तो उसके असरात ये हैं कि पाकिस्तान की आवाम हो या पाकिस्तान की फ़ौज हो, ये इकट्ठे भी हैं और इनके हौसले भी बुलंद हैं और ये दहशत गर्दी का फितना भी जल्द इंशाअल्लाह ताला ज़रूर ख़त्म हो जाएगा।